Yo, what's up guys? Nandito na tayo sa panibagong araw. For these videos, biyahe tayo Tagbilaran kasama si Bebe Rider. Yan o. Oh. Birthday girl yan. Birthday girl yan o. Yeah boy. Oh. Request siya, punta daw kami na Tagbilaran for her celebrate. Wow. Yan. Oh. Kasama si Bia. Oh, kami. Naka-helmet na ko guys for the safe of ride this day. For to these videos mga boss. Ayun. Oh. Ayun. Samahan nyo kami. Let's go. A few moments later. Pahinga muna kami guys. Nandito kami ngayon sa Alboro. Yan, Albor yan guys. Oh, Alboro. Yan. Tama pamilya ko. Oh. Albor. Pahinga muna. Yan o. Oh. Kasi, yan. Parang kapahinga yung gulong natin guys. Oh. Ayan. Oh. Ayan. You can do it! Okay guys. Nandito na tayo. Moment of truth. Yan. ICM Tagbilaran City. Okay, dito na tayo guys. Oh, Jollibee yun. May Jollibee guys. Oh. Jollibee. Yan. Karating lang namin ito guys. Oh, yan. Birthday girl tulala. Birthday girl. Pasok tayo. Let's go. Kain muna kami. Jollibee. Okay guys. Ito yung naglalaro yung anak ko guys. Yan. Hindi ko na na-video kanina yung naglaro sila kanina. Kasi nga it's so complicated. Damn! Yan, ngayon sa video na ito guys, kita ko sa inyo nasa sila ngayon. Yeah boy. Kaya sa playground ng mga bata yan guys. Ayan, mga batang makulit. Ayan guys, nagpalamig na naman sila. Pagalamig, sago daw, sago. Sago ta diri, ari ta diri, magsago-sago ri. Gago! Palamig ka muna, palamig pag may time. Ito sa gilid KFC. Ayan, Jollibee. Snack lang kami guys sa tabi-tabi. Ganito talaga parang wala kang pera. Sabihin mo, nasa KFC kami. O, KFC. O. Kala mo may pera. What? Nakitambay lang, oh. Boss, okay lang mo tambay na rin. Shout out ni boss, oh.
Tapusin ko ng video na ito guys. See you in my next video. Thank you for watching. God bless.